ग्लोबलाइजेशन आ जाए कि इसके प्रॉस और कॉन बताएं, इसमें तो कोविड-19 भी आ जाना, उसके आप बताएंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप कहेंगे कि अगर दुनिया ग्लोबलाइज ना होती तो ये वुहान से न्यूयॉर्क 2 दिन में कैसे पहुंच जाता। ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा कोरोना ने उठाया, वो वुहान से उठा, बंदे के साथ चिमट गया, जहां न्यूयॉर्क उतर गया। और चाइना की इमरजेंस जो है, सारी यूरोपियन कंपनीज टीएनसीज वहां चली गई, जापान की उधर चली गई। दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। और बेड़ा गर्क हो गया यूरोप की इकोनॉमी का और जापान की इकोनॉमी का। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखें। अगर आप और आगे जाएं, क्या अंदाज है माइकल जैक्सन की चाइना में रिसेप्शन, तो देख लें जरा। अगर दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड ना होती और ये आपको व्हाट्सएप, जूम, यूट्यूब और ये सारी चीजें, फेसबुक इकट्ठा ना करती, तो माइकल जैक्सन इतना मकबूल चाइना में, दुनिया पागल हो गई उसकी एक झलक देखने के लिए। अब देखें, कोई अंदाज है ग्लोबलाइजेशन को टच करने की। अब मैं उसके रिक्रिएशनल साइड या सोशल साइड पर बात कर रहा हूं। इवन आप पॉलिटिकल साइड में चले जाएं, आप देखें कि सोवियत यूनियन डिसमेंबर होता है और उसके बाद मार्केट रिफॉर्म्स दाखिल होती हैं। द ग्लोबल इंपैक्ट यू सी। वार्सा पैक्ट कंट्री जब वार्सा को छोड़ते हैं तो फिर वो मार्केट रिफॉर्म्स को असिमिलेट करते हैं एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन नाउ। ग्लोबल इंटरेक्शन के अंदाज देखे आपने, इतना ये यानी वसी सब्जेक्ट है और इतना इंटरकनेक्टेड है सारी दुनिया। आप इन आइसोलेशन का वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रहकर ना बात कर सकते हैं ना सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अभी पॉलिटिकल साइड में चले जाएं तो दुनिया में डेमोक्रेसी इज द डेस्टिनेशन। ना मोनार्कीज रहेंगी ना कम्युनिज्म रहेगा अपनी असल शक्ल में। ये इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, इसलिए कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इससे भी ऐसे एक आया, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। जो हम बात करते हैं कि दुनिया में मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की बेस रखनी चाहिए, जहां आप दूसरों को जीने का हक दें और दूसरों से जीने का हक लें। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप इंटरकनेक्ट होंगे, इंटरकल्चरल हार्मनी डेवलप करें। अगर दुनिया से थर्ड वर्ल्ड वार रोकनी है देखो, तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, उसने कहा इंटरफेथ डायलॉग हो, कम्युनिकेशन हो, या हर मामले में डायलॉग हो। और उसकी बुनियाद एक ही होती है कि हम आपकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करते हैं और इसी रिस्पेक्ट की आपसे तवक्को करते हैं आप हमारी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट दें। व्हाट मीन बाय रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट का मतलब ये है, आपको हम फॉलो तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको आपके अंदाज से जीने का हक देंगे और साथ ही आपसे यह हक लेंगे। दिस इज द ओनली वे टू कीप स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। एक एक लफ्ज में छुपे हुए हैं ऐसे, एक एक सेंटेंस है भरे हुए हैं, हाउ मच इंटरकनेक्टेड एंड द सेंटेंसेस आर। इसलिए कि अगर इसका एंटीथीसिस जाएं तो यू वांट टू इंपोज योर कल्चरल वैल्यूज। इफ यू वांट टू इंपोज, देयर विल बी क्लैश, बिकॉज द अदर साइड दे विल आल्सो लाइक टू इंपोज देयर्स। तो फिर क्या हुआ? रिजल्ट क्या होगा? क्लैश। इज इट ए वे? अगर आप समझते हैं कि आप सच बने, आपका स्कूल ऑफ थॉट दुरुस्त है, आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, बड़ी प्यारी वैल्यूज के मालिक हैं, तो प्यारी चीज और अच्छी चीज इज डेस्टिन्ड टू फ्लरिश एंड प्रोपेगेट एंड डिसेमिनेट। तो जरा वेट तो करें, दुनिया को देखने दें। जब आपकी चीजें अच्छी होंगी, बातें अच्छी होंगी, उसके रिजल्ट पर आप तरक्की कर रहे होंगे, दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, एक अच्छा लिविंग मॉडल दे रहे होंगे, द वर्ल्ड विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। व्हाट नीड ऑफ इम्पोजिशन? यही गलती देखें, सैमुअल ने अपनी बुक में वेस्ट को कहा, नेवर ट्राई टू इम्पोज योर वैल्यूज ऑन द ईस्ट। यू मे टेक प्राइड ऑफ योर ओन वैल्यूज and consider them are distinguished and different and good one, okay, but never try to impose those. This will result into clash and chaos. Do you want to disrupt peace of the world? तो लिहाजा देखें, ऐसे में किसी तरह भी ले जाएं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, बात उसने कर दी कि दैट कैन अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो पहली 2 जंगें हुई इसमें ये एलिमेंट आया था कि आप अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझने लग गए हैं।
جرمنی نے اب یہ نٹشے کی ڈاکٹرین آف سپرمین it sowed the seed of the Second World War and the First World War in the German race. You are the most superior race in the world and you have the exclusive right to rule in the world. You are the pure Aryans. آپ جینیٹیکلی دنیا سے بیسٹ ہیں. لو جی بیس بنا دی, دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیا تو جنگ کا آغاز ہو گیا. جنگ کے بعد اسی قوم نے سیکھ لیا کہ جینے کا حق دو. رزلٹ کیا ہے؟ یہی قومیں جو 2 بڑی جنگیں لڑ کر 10 کروڑ بندہ مار دیا ایک دوسرے کا, اب بارڈر لیس ہو گئی ہیں. یہ انسان سینٹی سیکھتا ہے اور سیگیسٹی میں جاتا ہے, لیکن بہت نقصان کرنے کے بعد. انٹر کلچرل کمیونیکیشن اور ہارمنی جو ہے, یہ بیسٹ وے ہے ٹو موو ان دس ورلڈ. اس لیے کہ جو آپ کی ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, یہ کو اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. آپ کی ان سے محبت اور عقیدت اس لیے ہوتی ہے, یہ اس کی بیس پر سینچریز ہوتی ہیں, جہاں یہ پھر ایوالو ہوتی ہیں, آپ کی زندگی کا مزاج کا حصہ بنتی ہیں. آپ ان کو کسی کے کہنے پر نہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنی زبردستی امپوز کرے کہ یو ڈونٹ ڈو دیٹ. تو اسی لیے قرآن نے بھی اور اللہ نے بھی کہا دین میں جبر نہیں ہے. دیکھیں خالق کائنات نے بھی کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین, یعنی کوڈ آف لائف میں آپ کی ویلیوز کا جو یہ کمپینڈیم ہے ڈفرینٹ تھاٹس کا, پریکٹسز کا اور ویلیوز کا, نیور ٹرائی ٹو امپوز اٹ آن ادرس. جسٹ پریچ کریں اور پیش کریں بڑے اچھے انداز سے, اینڈ ٹرائی ٹو گو ڈاؤن دیئر ہارٹس, ٹرائی ٹو کنونس دیم. نو امپوزیشن, نو کوئرشن, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. یہ خالق کائنات کہتا ہے, یہی ایگزامینر نے بات کی اور یہی انٹلیکچوئلز بات کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں ایسے کو بلڈ اپ کرنے کے کیا کیا طریقے اور سلیقے ہیں. فیوچر میں یہی باتیں ہوں گی. کوئی دنیا میں نیا نالج نہیں ہے. نالج کو پیش کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سٹائل سے چیزیں آ رہی ہیں. چیزیں وہی ہیں اس لیے کہ انسان کی فطرت بھی وہی ہے. حقائق دنیا کے کبھی نہیں بدلے. طاقتور کمزور کے حقوق غصب کرنے کا مزاج رکھتا ہے. تاریخ میں یہی ہوا ہے. مظلوم کو ظالم سے بچانے والی چیز اس کے طاقت کے انداز ہیں. کمزور طاقتور کیسے بنے یا اپنے حقوق کا دفاع کیسے کرے؟ اگر سارے کمزور کٹھے ہو جائیں اور ایک آواز بن جائیں تو ظالم گھبرا جاتا ہے. They all have got together. مغرب کی ہم بات کرتے ہیں کہ حکومتیں کیوں اچھا گورن کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. انہیرنٹلی جینیٹیکلی یہ نہیں ہے کہ they are born in a nice manner. They all have born with a good DNA. No. وہاں کے ماسز میں اتنی پاور ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ the high of the people in power, they are usurping our rights, they are not serving us, they stage such a kind of protest that they force the rulers to govern, not only govern them, but serve them. Because they are paid by them, this is a sense prevailing over there. And that is the point which is totally non-existent in the third word, that is there, the third word category.